হোটেল, খাবারের দোকান সহ বিভিন্ন ফাস্টফুডের দোকানগুলিতে অভিযান হতেই শিলিগুড়িতে ধরা পড়ছে বিভিন্ন অসচেতনতা, অপরিচ্ছন্ন ছবি। Pampered, not just a hospital, but a mother. শুক্রবার ফের খাদ্য সুরক্ষা দফতর, পৌর নিগম, ক্রেতা সুরক্ষা দফতর, দমকল ও পুলিশ সহ বিভিন্ন দফতরের তরফে অভিযান চালানো হয়। সেই অভিযান শুরু হতেই দেখা যায় কোনো দোকানে বিভিন্ন প্যাকেটজাত খাবার বিক্রি হলেও সেই প্যাকেটগুলি কবে তৈরি করা হয়েছে তার উল্লেখ নেই। বিধান মার্কেট সংলগ্ন একটি হোটেলে অভিযান হতেই ফ্রিজ থেকে বাসি খাবার উদ্ধার হয়। অপরিচ্ছন্ন ফ্রিজের মধ্যেই বিরিয়ানি, ফ্রাইড রাইস, পোলাও রাখা ছিল, সেগুলি ক্রেতাদের বিক্রি করা হচ্ছিল। সেই হোটেল মালিককে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের তরফে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আরও কিছু দোকানে নোটিশ দেওয়া হয়। শিলিগুড়িতে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের লাগাতার অভিযান শুরু হয়েছে। সেই অভিযানগুলিতে উঠে আসছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কিভাবে রান্না হচ্ছে ও কিভাবে বাসি খাবার দিনের পর দিন শহরবাসীদের বিক্রি করা হচ্ছে। হোটেলে থাকি, বাগা মাছ থাকে, সেটা সব থাকে। তো আমি বলে আমার হোটেল বলতে কি সব হোটেলেই কিছু বাসি থাকবে, মানে জাস্ট ওটাকে যদি না খায় কাস্টমার কমপ্লেন বা আমরা খেয়ে দেখি ভালো নাই ফেলে দিই, ঠিক আছে। মানে আমাদের সুইগি, জোম্যাটোতে আমাদের রেটিংটা দেখবেন যে বেস্ট খাবার আমরা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, বহুদিনই আমরা রাখি না। এটা তো আছে, আমি প্রত্যেক দিন রোজ চেক করি, যদি বন্ধ হয় তা 100% আমি ফেলে দিই মানে কোনো কাস্টমার যদি কমপ্লেন করে, ঠিক আছে। अभी जो पुराने केसेस जो हुए हैं उसको लेकर के हम लोग ऑलरेडी लीगल प्रोसीडिंग्स हमने स्टार्ट कर चुके हैं। आज जो भी खाना मिला है, जो भी सिचुएशंस जहाँ पे भी होटल्स में या फिर रेस्टोरेंट में, मिठाई दुकानों में जो रोड साइड वेंडर्स हैं उन सब की देखी गई है। सभी को एक अभी सजेशन दिया गया है, एक अवेयरनेस के तौर पर भी है कि आपको क्या रेगुलेशंस, क्या रूल्स क्या है जो मेनटेन करने पड़ेंगे, बेसिक हाइजीन स्टेटस क्या है जो आपको रखना पड़ेगा। वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबको एक नोटिस दिया गया है और एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि इस टाइम के भीतर आपको जो करना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। जब अगर ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं फ्यूचर में, अभी जब भी हम विजिट करते हैं देखा जाता है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। इससे कार्रवाई जो होती है वो फाइन हो सकता है और अगर कोई ग्रेव इंस्टेंस मिलते हैं तो उस केस में जेल का भी प्रावधान है। एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग ही लाइसेंस भी जब्त होगा, लाइसेंस भी उनका सरेंडर करवाया जाएगा, लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है। उसके बाद दुकान को बंद करवाया जाएगा, रेनोवेशन के लिए प्रॉपर जो स्ट्रक्चर फॉलो करवाने होंगे वो भी करवाया। चीज़ें कुछ चीज़ें जो लाइट में आई हैं उसके बाद ही हम लोगों ने डिपार्टमेंट ने जो है तो इसको एक्शन लिया है। इससे पहले हम लोग लगातार अपने बेसिस पे जो है डिफरेंट प्लेसेस ऑफ दार्जिलिंग, नॉट ओनली सिलीगुड़ी, अक्रॉस दार्जिलिंग जो है तो हमारा अभियान चलता रहता है, बट ये मीडिया में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग रेगुलर सैम्पलिंग, लाइसेंस और ये सब चेकिंग हमारी रेगुलर चलती रहती है, ये लगातार चलता रहेगा। ये अब खाना जो भी आपको मिल रहा है, जो आपको मिल रहा है, आपका हक है कि वो आपके लिए आपके हक में हाइजीनिक, सेफ हो और आपको खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए शहर में उतरे हुए हैं और ये चीज़ यही मैसेज अब तक है, जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं वो हाइजीन मेंटेन करें, लाइसेंस को फॉलो करें और जो हमारे जो डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं वो डायरेक्शंस फॉलो करें। তো আমাদের এটা মাল্টি সেক্টরাল, তো আমরা ছিলাম, তো আমরা পুলিশ মেনলি যেটা দেখেছে যে কমার্শিয়াল সিলিন্ডার না ডোমেস্টিক সিলিন্ডার। তো আজকে যেখানে আমরা দেখেছি, আপনারাও দেখেছেন, সব জায়গায় কমার্শিয়াল সিলিন্ডার ছিল, ঠিক আছে। আর বাকি ফুড কোয়ালিটি অ্যান্ড আদার্স ফুড কোয়ালিটি পেপার বা ওরা ঠিকঠাক ট্যাক্সেশন জমা করছে কিনা এটা অন্য ডিপার্টমেন্টগুলো দেখেছেন, ওনারা আপনাদের ম্যাক্সিমাম দোকানে লাইসেন্সের ঘাটতি আছে, ল্যাক অফ নলেজ। আমরা বলেছি লাইসেন্সটা করে নিন। এক্সটিংগুইশারও প্রচুর প্রয়োজন, যেটা রাখছে না, বিশেষ করে বিধান মার্কেটের মতন জায়গা যেখানে আমরা বারে আমরা বড় ইনসিডেন্টের সম্মুখীন হয়েছি। তো আমরা অ্যাওয়্যার করছি, দেখছি, আশা করছি ওরা শুনবে। এখন তো আমরা ভালো করেই বলছি, পরে আমরা নোটিশ ইস্যু করবো, ফার্দার প্রসেস তারপরেই হবে।